send you an email so you'll have it. Okay. That'll be easier for you. Yeah, that's fine. I have my my email open. Okay. Rasika at Outlook. Dasi, that Yeah. one? Yeah, Rasika D. Dasi at outlook.com. Just a few quotes. Okay. Okay, sent. So, as people are coming, I'm just gonna, should I start chanting now? And then they can just come on? Yeah, people are still rolling in, so. I have my keyboard. It's a whole band. Can you hear it? Yeah, I can hear it. Yeah. Oh, that sounds nice. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Vaja Janaranjana Shodanandana Vaja Janaranjana Yasadanandana Vaja Janaranjana Yasadanandana Vaja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Shodhanandana Vaja Janaranjana Shodhanandana Vaja Janaranjana Shodhanandana Vaja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Anandana Vaja Janaranjana Udanandana Vaja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha
Bhava Kunja Bihari. Radha Madhava Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Ya. Hare Krishna. So we're going to start now. Vamos a Ready or empezar not? ahora. Ready or not? I want to review last week. Quiero dar un repaso de la semana pasada. Last week we started on a very high level. La semana pasada empezamos desde una plataforma muy elevada. We talked about loving people who hate you. Hablamos sobre amar a las personas que odiamos, que nos odian, perdón. Yeah, which for a conditioned soul is difficult. Y como almas condicionadas, esto es difícil. But we explained that that's the nature of a devotee and that's what we're striving for. Pero esa es la naturaleza del devoto y es a lo que queremos llegar. That's the goal. Ese es el objetivo. Now, the good news is Las buenas noticias son that when you love Krishna, you love everyone. que cuando amas a Krishna, amas a todos. Momentito. I'm going to clean my lens. Sometimes it gets dirty. Voy a limpiar mi cámara, el lente de mi cámara. Here I am. Much better. Aquí estoy. Más what? Bonita? No. Más claro. Más linda? Más claro? Más lindo? When you have love for Krishna, automatically you love everybody. Cuando tienes amor por Krishna, automáticamente amas a todos. That's the good news. Esas son las buenas noticias. Now I'm sorry to give you bad news. Ahora, lo siento por decirles malas noticias. When you're envious of Krishna, then you're envious of everybody. Cuando envidias a Krishna, entonces envidias a todos. That's the bad news. Esas son las malas noticias. In Sanskrit, the word envy means to be violent or hateful towards somebody. En sánscrito, la palabra envidia quiere decir que tenemos odio hacia alguien. So Krishna says in the Gita, we take birth in this world because we're envious of him, but just general envy everywhere, for everything, everybody. Krishna dice en el Gita que venimos aquí porque tuvimos envidia de él, pero en general somos envidiosos de todos. Yes. We'll have fun with this keyboard. Don't we? Did it Vamos this a- morning. Vamos a divertirnos Sound con este effects for the teclado. lecture. Vamos There'll a be tener sound efectos de effects for the sonido lecture. para la clase. So when you develop Krishna consciousness, then love, compassion, forgiveness, it's not even a problem. It just comes. It comes with it. Cuando desarrollas conciencia de Krishna, el amor, la compasión, todo esto viene con ella. When you don't love Krishna, then you have to work on it, and then you have to practice it. Cuando no amas a Krishna, entonces tienes que trabajar por ello, tienes que practicarlo. I think last week we also mentioned La that if you semana have pasada también mencionamos, compassion and you have humility, did we talk about that? You remember? When you have compassion, humility, you have forgiveness. que Do si you tienen remember? compasión y humildad, tienen perdón. ¿Se acuerdan de esto? Is that true, Rasika? Do you remember? Or you were too busy translating to remember? No, yeah. No, I Talked remember. about, yeah. So what it was said was that a devotee by nature is compassionate and by nature he's humble. Lo que se dijo es que un devoto por naturaleza es compasivo y es humilde. So his humility was that he doesn't want to cause anyone suffering, even if they've caused him suffering. Así que su humildad es que no le quiere causar a nadie sufrimiento a pesar de que le causaron sufrimiento a él. Because he doesn't think he's important enough for people, that people should suffer on his behalf. Porque él no piensa que es lo suficientemente importante para que
las personas sufran a causa de él. And in general, he doesn't like to see people suffer. Y en general no le gusta ver a las personas sufrir. So Bhaktivinoda Thakur said, Bhaktivinoda Thakur dijo, if you take these two qualities si tomas estas dos cualidades and you mix them together, y las mezclan, you know what you get? Like mix them in ¿saben qué a pot, obtienen? Si las ponen en una olla y las mezclan, 1 cup of compassion, una taza de compasión 1 cup of humility, y una taza de humildad, and what do you get when you mix them up? ¿y Who qué knows? obtienen cuando las mezclan? ¿Quién sabe? Who was listening? Who listened last week? Who ¿Quién knows? estaba escuchando la clase pasada? ¿Quién sabe esto? When you mix those two together, what do you get? Cuando mezclan estas dos, ¿qué obtienen? Put it in the chat. Pónganlo en el chat. When you mix those two together, Bhaktivinoda Thakur says, they come together, and out of that comes compassion. Cuando mezclas estas dos juntas, obtienes compasión. So the point is, El punto es, in that state, you don't have to try to develop forgiveness independently because it naturally manifests because you have humility and compassion. en ese estado no tienes que desarrollar el perdón aparte porque al tener compasión y humildad ya lo tienes. Okay. We all don't like to see people suffer, A correct? todos no nos gusta ver que las personas sufran, ¿no es así? But to relieve another person's suffering, would you be willing to suffer for them? Pero para aliviar el sufrimiento de otros, ¿estarían dispuestos a sufrir por ellos? That's another level of compassion. Ese es otro nivel de compasión. So that's the level of the pure devotee. Ese es el nivel del devoto puro. So he has this intense compassion, intense humility, Tiene and it esta just what comes out, compasión y humildad intensa, and forgiveness just comes out of that. It's natural. y la compasión, el perdón sale de esto automáticamente. We don't have that level of compassion and humility, so we have to work on developing forgiveness. No tenemos ese grado de compasión ni humildad, entonces tenemos que desarrollar el perdón. If you want, you can put on your videos. Si quieren, pueden prender sus videos. I'm scrolling across, then I can see you all. Estoy dándole hacia abajo para verlos a todos, Then I can get purified by seeing para que pueda your purificarme lotus face. al ver sus rostros de loto. At least your lotus picture. Jai, Haribol. Por lo menos su foto de loto. Hare Krishna. Now I'm starting to see. Jai and Gyro. Ahora estoy Yeah. empezando a verlos. There's Anuradha. You're all appearing like you just Anuradha, descended. todos están apareciendo. To Alachua, Gabriel. Yeah, there. I don't want to try to pronounce all your names. I might make an offense. No quiero empezar a pronunciar todos sus nombres. Jagannath Rico, Haribo, Hari, Alachua. Yeah, so many of you. Okay, so Tantos de ustedes. we have what we have to do. Lo que tenemos When- que hacer, You know, we say that the scripture says, if you're a devotee, you develop all good qualities. And that's las definitely. escrituras dicen que si eres un devoto desarrollas todas las buenas cualidades. So then you look in the mirror and you say, I'm a devotee. Where are all the good qualities? Y entonces ves al espejo y dices, yo soy un devoto, ¿dónde están todas esas buenas cualidades? You're looking around the house trying to find them. Y estás buscando por toda la casa tratando de encontrarlas. I thought when you're a devotee, you get all good qualities. And then sometimes I get angry and sometimes I'm envious. Yo pensé que si eras devoto tenías todas las buenas cualidades, pero a veces soy envidioso, a veces me dan celos, I feel like sleeping or eating chocolate or, you know. a veces siento como dormir o comer So- chocolate. So sometimes we get confused. We A think, veces nos well, confundimos.
I'll just, someday I'll develop all the good qualities. But Y that is pensamos, not, yeah, algún día vamos a desarrollar buenas cualidades, that's only half the philosophy. pero esa es la mitad de la filosofía. What are you going to do before those qualities develop? ¿Qué vas a hacer antes de que estas cualidades se desarrollen? You're going to work on developing them. Vas a trabajar en desarrollarlas. So when we talk about forgiveness from the point of view of our scripture, Cuando hablamos del perdón con el punto de vista de nuestras escrituras, it's understood a pure devotee doesn't have to work on his forgiveness. se entiende que un devoto inherent. puro no necesita trabajar en su perdón. Bhaktivinoda Thakur said, forgiveness is part of pure devotion. It's an ingredient. Bhaktivinoda Thakur dijo, I'm sorry, can you repeat that? Bhaktivinoda Thakur dijo que el perdón es un esencial cosa de bhakti. It's one of the ingredients. Yeah. Es uno de los ingredientes del bhakti. Los ingredientes. Yes. Ingredientes. Ingrediente de bhakti. Uno fundamental. Yeah. You without, Bhaktivinoda Thakur said, bhakti doesn't exist without forgiveness, without humility, and without compassion. Those are the elements that it's made of. Bhaktivinoda dijo que el perdón, el bhakti no existe sin la compasión y sin la humildad. Forgiveness, compassion, and humility. El perdón, la compasión y la humildad. These are three ingredients that bhakti is made of. Estos son tres ingredientes de los que está hecho el bhakti. So therefore, when you have bhakti, you automatically have compassion, forgiveness, humility, and you don't need to work on them because you have them. Por ello, cuando tienes bhakti, ya tienes compasión, humildad y perdón, no tienes que trabajar en ello. So until I get to that level, then I have to work on developing these qualities and acting on these qualities. Hasta que llegue a ese nivel, necesito desarrollar estas cualidades, necesito practicarlas y necesito poner mi acción para desarrollarlas. That's why you see with pure devotees, they're in a constant state of forgiving, so they never take offense. Por eso los devotos puros están en un estado constante de perdón y no se ofenden. You remember last week we said something really amazing, that a devotee thinks whatever negative comes to him, he actually deserves even worse. Que recuerdan que estábamos diciendo la semana pasada que un devoto puro piensa, esto que recibí yo merezco todavía algo peor. Este es increíble. It's amazing. Esto es increíble. Increíble. What do we say? ¿Qué decimos nosotros? I don't have to tell jokes. I just have to try to speak Spanish, and you all will laugh. And you all No will laugh. necesito decir chistes, solo necesito intentar hablar español y todos se van a reír. Or you'll say, O "Oh, van a decir, or you'll say, that's so cute. He can almost do it." oh, eso es muy lindo, ya, casi lo puede lograr. I could actually, if I wasn't so busy, I could actually study. I'm like crazy busy now. Si no estuviera tan ocupado, podría estudiar, pero estoy demasiado ocupado. And then I think, well, if I had time to study another language, why don't I study Sanskrit? That would be amazing. Y luego pienso, bueno, si voy a aprender otro idioma, ¿por qué no mejor estudio sánscrito? Eso sería increíble. So you know how when you say, well, I could do this or I could do that, then you don't do anything? Well, that's kind of what happened to me. Sí, sí les ha pasado que piensan, oh, debería hacer esto u otro y no acaban haciendo nada. Eso me pasa a mí. Why study Spanish if you could study Sanskrit? Then I don't study anything. It's just like, ¿Por qué no estudiar por qué en vez de estudiar español no estudio sánscrito? Ya no acabo estudiando nada. Eso me pasa a mí. So Bhagavatam says a devotee thinks, oh, whatever happened to me, I deserve worse. Krishna's like relieving me of the suffering I actually deserve.
En Bhagavatam se dice que de lo que obtengo merezco algo peor, ¿no? De hecho, Krishna lo que me está mandando me está de hecho aliviando de lo que en realidad merezco. But how do we think? Pero ¿cómo pensamos nosotros? What do you think? Do you ¿Qué think you piensan deserve ustedes? worse or do you think you deserve less? ¿Creen que merecen algo peor o creen que merecen algo mejor? Or do you think I didn't deserve any of it? O piensan, yo no merezco nada de eso, ninguno de los dos. Why is this happening? I didn't do anything to deserve this. ¿Por qué me está pasando? Yo no hice nada para merecer esto. How do you know what you did in your last life? Pero, How do you know what you did in your last life? pero ¿cómo saben qué hicieron en su vida pasada? Yeah. So the point I'm making is we're going from this very conditioned state. So we have to learn how to practice compassion, humility, forgiveness. Así que mi punto es que estamos en este estado condicionado, entonces tenemos que practicar la compasión, la humildad, el perdón. Yeah, and then when you're a pure devotee, it becomes part of who you are. Y cuando son devotos puros, se vuelve ya parte de quienes son. And if we practice it, Y si lo practicamos, if we live it, si lo vivimos, if we believe it, si lo creemos, then eventually it's going to become part of who we are, and nobody can offend us. Eventualmente se va a volver parte de quienes somos y nadie nos va a poder ofender. It doesn't matter what happens, you would never be offended. Y sin importar lo que pasa, nunca nos vamos a sentir ofendidos. And then you'll start to begin to learn to be kind to people who are not kind to you. Y vamos a empezar a ser amables, bondadosos con las personas que no son buenas con nosotros. So here's the problem. Aquí está el problema. It's a muy grande problema. Yo pensado que un muy grande problema. Did I say that right? I think Yes. this is a very big problem. Yes, you did. I think some devotees may be watching who speak English. I don't know, but Creo que hay devotos que están viendo la clase que hablan inglés, no sé. you could probably understand my Spanish because half the words are English words that just have an O at the end or an E at the end. Y pueden aprender también, entender también mi español porque muchas de las palabras son muy fáciles y nada más se les cambia una O y ya pueden entender. Grand in English means big, grande means big, problem. Grand en inglés es problema, grande en Este español, means problem, this, yeah. problema. So the problem we have, or the challenge we have, El problema o el reto que tenemos is that we know something. es que sabemos algo, We know how to act. sabemos cómo actuar, We know what is right, sabemos lo que es correcto, but we have not yet necessarily become that. pero todavía no nos hemos vuelto eso. I know it's right to forgive, Yo sé que es correcto perdonar, but have we become 24/7 proactively forgiving? Nobody can offend us. pero nos hemos vuelto 24 horas aptos para perdonar, que nada nos ofenda. So that's what we're trying to do. We're Y eso trying es to lo que go from estamos tratando de hacer. a conceptual idea. This is what forgiveness is. Estamos tratando de ir de una idea conceptual de que esto es lo que es el perdón. This is why we should forgive. Esto es la razón por la que debemos de perdonar. These are examples of devotees forgiving. Estos son ejemplos de devotos que perdonan And then we want to take that y queremos tomar esto and begin practicing it, y empezar a practicarlo actually doing it. y de hecho hacerlo. Otherwise, De otra forma, forgiveness is just a story in a book. el perdón solo es una historia en un libro. Humility is a story in a book. La Compassion humildad is a solo es story la in a historia en book. un libro. La compasión solo es la historia en un libro. You know, you understand? ¿Sí entienden? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? See? Go like this. I can see you.
Yo puedo You verlos, understand? hagan Go like así. this. If you ¿Pueden ir don't así? understand, go like- Si no Vale. entienden, if you don't understand, shake your head and I'll explain it more. si no entienden, sacudan su cabeza y lo puedo explicar. Hari Sankirtan, you understand? Hari Sankirtan, ¿tú entiendes? I'm looking at Hari Sankirtan. He has lots of books. He must Hari love to read. Sankirtan tiene muchos libros por leer. And so the goal is whatever are on those pages, we have to get them inside. Así That's the que hard el part. objetivo es que lo que sea que esté en esas páginas tenemos que internalizarlo. There's another challenge. Hay otro reto. When you understand something Cuando in your entiendes head, algo en tu cabeza, when you understand something intellectually, cuando entiendes algo intelectualmente, you may not actually be practicing it. puede que no lo estés practicando. But it seems like when I understand it intellectually, it feels like I am actually doing it, and I may not be doing Pero it. se siente que cuando lo entiendo intelectualmente, de hecho lo estoy haciendo. And it's a subtle thing. Y es algo muy sutil. Like you understand something, it's very clear intellectually. Entiendes algo, es muy claro intelectualmente. And I say, do you understand? Y yo digo y pregunto, ¿lo entiendes? And you say, sí, señor, sí, Prabhu. Yo entiendo todos. Muy bien. Yeah. Pero, yo entiendo. I say, pero, we have to see how you act. Because that Tenemos proves what you understand. Tenemos que ver cómo actúas porque eso prueba lo que realmente entiendes. Correcto? When you're acting that way, then you understand. Cuando actúas de esa forma, entonces realmente entiendes. ¿Entiendes? Fernando, ¿entiendes? Stephanie, ¿entiendes? Kamala Sundari, ¿entiendes? Teóricamente sí. I know you understand, Rasika. Prema understands. I think Ananda Sarup understands. Yo sé que Rasika, Premi y Ananda Swarup entienden. Krishna Priya, you understand? Radha Priya, you understand? Krishna Priya, ¿entiendes? Radha Priya, ¿entiendes? Andrea, you understand? Andrea, ¿entiendes? So, Lalita Govinda, Lalita Govinda, you understand? ¿entiendes? Yeah. So the point is, El if punto we es don't, if we don't practice it, we can't say we understand it. que si no lo practicamos, no podemos decir que lo entendemos. It's like, okay, it's time for a little skit. I'm gonna make a cigarette out of a tissue paper here. Es momento para una pequeña representación. Voy a hacer un cigarrillo Yeah. de esta tela. I hate to admit it, but I had practice as a hippie making cigarettes, not out of tobacco, but other things. Odio admitirlo. Tengo prácticas habiendo sido un hippie, haciendo esto no con cigarrillos de tabaco, pero con otras cosas. You probably, yeah, that was just part of being raised at that time. So here's my little cigarette. Ese fue parte de haber sido criado en ese tiempo. Aquí está mi cigarrillo. I have to see myself. Tengo que verme a mí mismo. Okay, so I guess I make sure. Okay, here's my cigarette. Aquí está mi cigarrillo. And I'm smoking. Y estoy fumando. Looks more like a cigar, right? Es más como un cigarro de tabaco, ¿no? And Rasika's saying, Y Rasika está diciendo, ¿sabes? Smoking is bad for you. Fumar es malo para ti. And I say, y yo digo, and I blow the smoke out and I say, sí, yo sé. Y saco el humo y digo, sí, yo sé. Yo sé. No, es mal. ¿Es mal? ¿Por mí? Es malo. ¿Es malo es para malo. mí? Sí. ¿Es malo para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Yeah. Para mí. ¿Para mí? Para mí. Para. Es malo. Yo sé, es malo para mí.
Sí es malo, sí es malo. Es malo. And ¿Eh? Rasika's looking at me thinking, Y Rásika me está viendo pensando, Es malo, ¿eh? Es malo. he doesn't understand. ella no, él no entiende. And then I tell you, no, I understand. Smoking kills 130,000 people every year. I know, I understand. No, sí, yo entiendo que el cigarro mata a 130,000 personas. Sí, yo entiendo. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? So we do that. We also do that. We think Nosotros we hacemos understand. esto. Pensamos I- que entendemos. I know it's in the Shastra, Yo sé que está en el Shastra, but then we're doing something different. pero estamos haciendo algo diferente. So this is a huge challenge for all of us. Esto es un gran reto para todos nosotros, Because Así es. as you know, porque como saben, it's easy to understand, but it's not so easy to practice. es fácil entender, pero no es fácil practicar. You agree? ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. What is We that? agree. We Estamos de agree. acuerdo, estamos de We acuerdo. agree, we agree. Yeah, okay. So now Maestro, Ahora, maestro, we yo wanna- quiero hacer una pregunta. there's a question. she has a Okay. question. Okay, ask a question. Sí, ¿Eh? haga su pregunta. Sí, porque cada que yo medito, me da mucho sentimiento, me da muchas ganas de llorar. Perdón, le entendí la primera parte. Cada vez que medito me da mucho sentimiento. Así es. Okay. She said, why does it happen that every time that I chant, I get so emotional? I don't know. Because No I don't sé. know you. No la conozco. You have to answer that question. Tiene que usted responder esa pregunta. Maybe you feel guilty that you've been sinful for so many lives and Krishna has given you so Siempre- much love and you didn't take it. A lo Sí. mejor se siente culpable de que ha hecho cosas pecaminosas por mucho tiempo y Krishna le ofrecía su amor y no lo tomaba. Maybe you feel like you need to try more and you're not trying hard enough. A lo mejor siente que necesita esforzarse más porque no se está esforzando lo suficiente. Maybe you feel you committed many sins in the past. O a lo mejor siente que cometió muchas acciones pecaminosas en el pasado. No, Maybe you're no lo feeling siento. relief. No lo O a lo siento mejor está así. sintiendo alivio. No lo siento así. Siento siempre que yo me pongo a meditar, ¿sí? Me profundizo tanto que siento mucho sentimiento. No creo que sea una persona mala, ¿sí? I don't feel it's that what you're saying. I think it's more that I just get so much into the chanting that I start feeling like that because I'm not a bad person. Oh, so you don't know why. It just happens. That's what you're saying? Entonces no sabe por qué solo sucede. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Señora, ¿está ahí? She has no idea why it's happening. Yeah, she doesn't know. Soy muy sentimental para muchas cosas. I'm Pero very sí- sentimental for many things. Yeah, that could be. Sí, eso puede ser la razón. Because, yeah, I think what you said in the beginning, you don't know her, so it'd be very difficult to lead the session Yeah. personally with her. Do you think best to just continue with the topic? Yeah, I was thinking exactly the same thing. And I was thinking you will Estaba help her pensando que Okay. because you probably know her. tú me ayudes porque tú la conoces a lo mejor. Prem Kishore will help you because this is Okay. also off topic, a little off topic. Prem Kishore te puede ayudar porque esto se sale un poquito de tema. So we just on
All right, Gopinath has a question. Gopinath. Gopinath dice, ¿por qué es tan difícil llevar a cabo algo que intelectualmente se entiende tan fácil? Me refiero, por ejemplo, a que por supuesto que no hay que fumar, pero igual estoy mecanizado para fumar y lo hago. Hay acciones que uno no puede evitar. He's saying, why is it so difficult to be able to do something intellectually? Why is it, why is so difficult to do something if intellectually you can understand it? It's so easy to understand. For example, I know that that we shouldn't smoke, but like it's in me that I want to smoke and I do it. So there are actions that we cannot actually avoid, or that it's very difficult to avoid. The question is, why do you do it? Yeah. Yeah, It why can is be- it so difficult to be able to do something that intellectually you can understand, and Right. it's so easy to understand? Yes. Very conditioned. Es porque hay mucho condicionamiento. And you have to have reasons to stop doing it that are stronger than the reasons that are making you continue to do it. Tienes que tener razones más grandes de las que tienes para hacerlo, razones que sean más grandes para que te dejen, para que dejes de hacer eso. Let's put this question in the context of forgiveness. Pero pongamos esta pregunta en el contexto del perdón. Because the same thing happens. You understand in your head that you should forgive, but you don't feel like it. So you have two different things going on. Porque lo mismo pasa en el perdón. Tú entiendes que debes de perdonar, pero no te sientes así. Y entonces dos cosas están pasando al mismo tiempo. Your head's going one way, your heart's going another way. Tu mente está yendo de un lado y tu corazón está yendo de otro. So how are you going to get your head and your heart to go in the same direction? ¿Cómo puedes hacer que tu mente y tu corazón vayan en la misma dirección? Because what we're seeing is the feelings are much stronger than the thinking. Porque estamos viendo que los sentimientos son más fuertes que los pensamientos. So Exactamente. you have to access stronger intelligence, Tienes que accesar a una inteligencia más fuerte, which means the wise to do the right thing and the Lo que wise to give significa up the los- wrong thing. el por qué hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto. You have to be very strong. Tienes que ser muy fuerte. It has to be stronger than the habit to do the wrong thing. Tienes que ser más fuerte que el hábito de hacer lo incorrecto. The reasons. What are your reasons? Las razones, ¿cuáles son tus razones? And then you have to hate the consequences of doing the wrong thing. It has to make you sick. Y tienes que odiar las consecuencias de hacer lo incorrecto, te tienen que enfermar. And that's something you have to consciously cultivate. Y eso es algo que tienes que cultivar conscientemente. So let's say, I know I should forgive this person, but I can't. Digamos que debo de perdonar a esta persona, pero no puedo. So then we start talking about it. Y entonces empezamos a hablar sobre ello, Well, you're a devotee. pero eres un devoto. So resentment is in the mode of ignorance. El resentimiento está en la modalidad de la ignorancia. Do you want to live in the mode of ignorance? And of course you say, no, I don't want to. ¿Quieres vivir en la modalidad de la ignorancia? Y por supuesto tú dices, no, no quiero. And I say, you can't cultivate bhakti with hatred in your heart. Y yo te digo, no puedes cultivar el bhakti con odio en tu corazón. And a devotee is merciful. And if you want to get mercy, you have to give mercy. Y tú sabes que el devoto es misericordioso y si quieres recibir misericordia, tienes que dar misericordia. So we're going through this conversation. Así que estamos en esta conversación And it's strengthening your intelligence. y You're está starting to see things fortaleciendo differently. tu inteligencia, ver las cosas de forma diferente. And you're starting to feel that what you're doing is really wrong and really detrimental to you.
Y empiezas a ver que lo que estás haciendo está muy mal y es muy detrimental para ti. And Te you're also degrada. realizing your willpower is weak. And if you're going to be successful, you have to strengthen your willpower. Y también te das cuenta que tu fuerza de voluntad es débil. Entonces, si quieres ser exitoso, tienes que fortalecer tu fuerza de voluntad. And you're starting to put all of this in perspective. Y empiezas a poner todo en perspectiva. That you're reading things that Prabhupada said Que about forgiving. empiezas a leer cosas que dice Prabhupada acerca del perdón. You're reading things of what Prabhupada said about sattva guna. Estás leyendo cosas que Prabhupada dice sobre Sattva Guna. And how important sattva guna is. Y qué tan importante es Sattva Guna. Being sense controlled, being equipoised, being Estar tolerant. controlado, controlar los sentidos, ser ecuánime And tolerant. y tolerar. And the more you're hearing, the more your intelligence is getting stronger and it's starting to override your conditioning. Y entre más escuchas, más fortaleces tu inteligencia y empiezas can you say the last part? You are starting to It begins to override your conditioning. y empiezas a salir de tu condicionamiento. Right. For example, Por ejemplo, you will come, if you're going to give up something, you'll come to a point when you look at it, it becomes distasteful to you. si vas a renunciar a algo, llegas a un punto en el que ya no se vuelve placentero para ti. And it looks very beautiful, tasteful to you to not be doing that. Y se ve muy agradable y muy bien que te veas no haciendo eso. But until you come to that level, it could be very difficult to give up that activity. Pero hasta que llegues a ese punto puede que sea muy difícil renunciar a esa actividad. In America, En Estados Unidos they have a picture tienen una imagen of an old man. Well, he's not that old, maybe my age. de una persona ya mayor, bueno, no tan mayor como de mi edad. And everywhere on his face, there are wrinkles. Everywhere, all over. There's no spot where there's no wrinkles. Y toda la parte de su cara tiene arrugas, no hay una parte que no tenga arrugas. Like this way, this way, this way, this way, this. Every square Aquí, inch, aquí. like a small checkerboard, just all over wrinkles. Como un tablero de ajedrez, en todos lados hay marcas. And he's got a cigarette, Y and there's a bunch of smoke in his front of his face. Y tiene un cigarro y hay mucho humo en toda su cara. And it's an ad to get people to stop smoking. Y es un anuncio publicitario para que la gente deje de fumar. In other words, En otras this palabras, guy looks like he's destroyed himself by smoking. este señor se ve que se ha destruido a sí mismo fumando. You know, he looks kind of like he's dead or almost dead. Y se ve como si estuviera muerto o casi muerto. And the caption on the picture, it's a anti-smoking. It says, "Smoking is beautiful." Y hay un letrero para dejar de fumar y dice el fumar, smoking is, I'm sorry, can you repeat that? Beautiful, beautiful. Oh, el fumar es hermoso. It's sarcasm. Es sarcasmo. You could have a picture of someone on a ventilator who has destroyed themselves from smoking, and you can say, "Smoking is beautiful." Pueden tener una imagen de alguien en un ventilador para respirar y viene y dice, fumar es hermoso. So the idea is, La idea es they're trying to project negativity que tratan de proyectar negatividad to help you see that activity as something extremely negative, so you want to remove yourself from it. para ayudarte a ver esa acción como algo que es muy malo para ti, para que tú te salgas de esa situación. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. In the morning classes, we've been talking about what you think about at death is what you become.
En las mañanas, en las clases de las mañanas estamos hablando de que en lo que piensas en la muerte es lo que So, obtienes. some devotees are realizing they're very attached to certain animals, and they're starting to think, you know, if I don't change, I'll probably become that animal in my next life. Algunos devotos están empezándose a dar cuenta que están muy apegados a ciertos animales, entonces están pensando, ¿no? Si no dejo ese apego, entonces me voy a convertir en este animal en mi próxima vida. And so they're very actually this seriously they're thinking like that. They're concerned Y en serio están muy preocupados por esto y están pensando mucho en esto, because that thought is very scary. porque ese pensamiento da mucho miedo. So it's causing them to become more detached and more Krishna conscious. Y esto está ayudando a que se vuelvan más desapegados y más conscientes de Krishna. Mhm. So what I like to do myself personally A mí lo que me gusta hacer personalmente is imagine es imaginar what is my goal? What do I want to be? What's the next level where I want to be? cuál es mi objetivo, a dónde quiero llegar, cuál es el siguiente nivel, a dónde quiero ir. And then visualize that and work towards that and Y become attracted by visualizarlo that. y atraerme a ello. Visualize and become attracted. Visualizarlo y atraerme hacia esto. So rather than thinking, I don't want to smoke, think, what do I want to be? What kind of devotee, what does that look like, what I want to be? And En vez de let that pensar, attract you. no quiero fumar, pensar el tipo de devoto que quiero hacer. Y con eso nos vamos a sentir atraídos. Because by being attracted to something higher, the lower thing is going to look really bad and it will push you away from it. Al ser atraído a algo mayor, entonces nos va a ayudar a dejar ese gusto inferior. Gopinath, you want to get initiated someday? Gopinath, ¿quieres ser iniciado algún día? See? Where is Gopinath? I'm looking for him. Yes? Te estoy buscando, ¿sí? Okay, so just meditate on that vision. Ok, entonces solo medita en esa visión. And every time you smoke, that Y cada vez que fumes, you've just postponed your initiation by another year. entonces quiere decir que estás posponiendo At tu least a iniciación year. por otro año, por lo menos otro año. So you should be meditating, I want to be initiated. And Debes de that estar will start meditando en que pulling quieres you. ser iniciado. Y entonces eso te va a jalar. Like when I started teaching forgiveness, Cuando empecé a enseñar el perdón, forgiveness was becoming more and more attractive to me el perdón se estaba volviendo más y más atractivo para mí, as a way to be, as a way to think, as a way to live. como una forma de pensar, como una forma de ser, como una forma de vivir. And resentment was becoming appalling to me, disgusting to me. Y el resentimiento se está volviendo algo desagradable para mí. So if somebody would hurt me, Así que si alguien me lastimaba, even though I may be tempted to react, aunque yo estaba siendo tentado a reaccionar, to me, forgiveness para mí el Pues- perdón is so beautiful es tan hermoso that it would draw me into that, into just not fighting. que me arrastraba, me jalaba hacia no querer pelear. So you wanna Así que quieres, yeah. I should put on my, I should mute, I forget to mute my phone when we do these classes. Does that make sense? Olvidé ponerle mute a mi teléfono cuando hago estas clases, se me olvida. ¿Tiene sentido? Now it's muted. Yeah, so Ahora ya le puse mute. I Okay. can't give up something, but what are you paying? What's the cost of holding on to that? What are you losing by giving it up? That's how you have to think.
¿Cuál es el precio que pagas al no renunciar a eso? So to me, forgiveness was so beautiful. I didn't want to lose it by reacting with some kind of vengeance towards someone that hurt me. Para mí el perdón era tan hermoso que no quería renunciar a él teniendo algún tipo de venganza contra alguien que me lastimó. And the mode of goodness was so attractive to me, Brahminical life, that I wanted to maintain that. Sama dhammastapo socham, that equanimity. That's Brahminical life. Y la vida brahmínica, la modalidad de la bondad era tan atractiva para mí que yo me quería mantener ahí. So that would pull me above the ignorance. Eso me llevó por encima de la ignorancia. It's like, let's say you're working really hard because you want to go on vacation. Digamos somewhere. que estás trabajando muy duro porque quieres ir de vacaciones a algún lugar. And there's so many maybe obstacles in the way, but you don't give in to them because you want to go to Mayapur. Y hay muchos obstáculos en el camino, pero tú no cedes a ellos porque quieres ir a Mayapur. Another thought, Otro pensamiento. what's more important? ¿Qué Well, es más importante? this was in a book, the first book on forgiveness I read. There was a question. Había una pregunta en el primer libro del perdón que leí. What's more important to you? Punishing this person or your relationship with God? ¿Qué es más importante, castigar a esta persona o tu relación con Dios? Because that's the trade-off. If you want to resent this person, that's affecting your relationship with God. So what's more important to you? Resentment or your relationship with Krishna? Porque eso es lo que intercambias, lo que das a cambio, ¿no? ¿Qué es más importante, eso o tu relación con Dios? So I would like to do something visual if I had a picture of Krishna. Me gustaría hacer algo visual, si tengo una Oh, I imagen. have a picture of Lord Nityananda's lotus feet. Oh, here's a picture of Lord Chaitanya. Oh, aquí tengo una imagen del señor Chaitanya, de Gauranitai. What's more important to you? ¿Qué es más importante para ti? This ¿Esto or this? o esto? That's what you have to ask yourself. Because Eso es lo if que I te go, tienes que preguntar. if I go for this, I lose this. And I go Porque for si voy this. por esto, pierdo esto. Y si voy por No. esto, entonces pierdo esto otro. Is this worth giving this up? That's Y what you entonces have to- vale la pena dejar esto por esto. So great. I get to Ok, retaliate maravilloso. against somebody and I lose Krishna. So Ok, voy para castigar a alguien, pero pierdo a Krishna. So in the forgiveness course, one of the things I teach devotees is that your forgiving this person is directly affecting your relationship with Krishna. Una de las cosas que enseño en el taller del perdón es que el perdonar a esta persona está afectando directamente tu relación con Dios. So whatever it is we're doing wrong, it's Lo que directly sea que affecting our estamos relationship. haciendo incorrecto está dañando nuestra relación con Dios. You just have to ask, is it worth it? Is it worth doing? Is it worth affecting negatively affecting my relationship with Krishna to do this? It's a trade-off. Vale la pena lastimar mi relación o afectar de forma negativa mi relación con Krishna haciendo esto. Estás haciendo un intercambio. What do you think? ¿Qué piensas? Sense control is the mode of goodness. Eso es control en la modalidad de la bondad. No, You want to be- sense control, babes. Perdón, control sensorial en la modalidad de la bondad. If you want to be Krishna conscious, you have to live in the mode of goodness. Si quieres ser consciente de Krishna, tienes que estar en la modalidad de la And no matter what you feel like doing, y sin importar cómo te sientas, no Lo matter que how sientas much it's hacer. pushing you, sin importar qué tanto te esté empujando, if that activity doesn't bring you closer to Krishna, si esa actividad no te lleva más cerca de Krishna, you have to give it up. tienes que renunciar a ella. And resentment Y el resentimiento does not bring us closer to Krishna, but it pushes us away. So we no give nos it lleva up. más cerca de Krishna, sino que nos aleja, entonces renunciamos a él. Whether it's a cigarette,
así sea un whether it's cigarro, sex, whether así it's sea sexo, resentment, así sea el resentimiento, whatever it is. lo If que it's sea que not sea. helping our Krishna consciousness, we give it up. Si no ayuda a nuestra conciencia de Krishna, entonces renunciamos a ello. We give it up by having a vision of what it is we want. Y renunciamos a ello teniendo una visión de lo que queremos. I told Krishna Priya, Krishna's waiting for you, and she didn't believe it. Yo le dije a Krishna Priya, Krishna te está esperando, y ella no me creyó. Like, why would Krishna be waiting for me? ¿Por qué Krishna estaría esperándome a mí? But he's waiting. Gopinath, Krishna's waiting for you. Pero sí, te está esperando, Gopinath, Krishna te está He's looking esperando. down on you. Te está viendo desde arriba And he's saying, when are you y going to está stop diciendo, smoking? ¿cuándo vas a dejar de fumar? I'm waiting for you. Estoy esperándote. I don't know if you heard the Bhagavatam class, No sé si escuchaste la clase de Bhagavatam, but when you go back to Godhead, pero cuando regresas a Dios, Krishna will embrace you Krishna te va a abrazar and he'll be crying, so happy to see you. y va a estar llorando, tan feliz de verte. And he'll be kissing you Y te va a estar besando all over, so happy to see you. por todos lados, porque va a estar muy feliz de verte. So that's a nice meditation. Esa es una linda meditación. So we can use forgiveness as an example, we can use resentment as an example of anything negative we want to give up. Podemos usar el resentimiento como un buen ejemplo para todo lo demás que queremos renunciar. It's the same thing. If it Es gets lo in the mismo. way, Si se interpone en el camino, you have to visualize tienes que visualizar the opposite and how beautiful the opposite is. lo opuesto y qué tan hermoso es eso opuesto. And also, Y también, y también, you can, usted, puedo, ¿puede? Yes, puede. yes. When I went into Spanish, I forgot what I was going to say in English. Cuando me fui al español, olvidé lo que What quería was- decir en inglés. What was the sentence? What was the last thing I said before I spoke Spanish? I said, also you can, but before that. Yeah, I just remember that. Que fue lo último que dije después de que me fuera al español. Y ustedes también pueden. One sentence before that. What did I say? Una oración antes de eso. I forgot. I was going somewhere. Estaba yendo a algún lado. I'm sorry. Nobody can remember. El Sí, puedo resentimiento. recordar. Can anyone remember where I was ¿Alguien puede going? recordar? You ¿Qué fue said lo que that you said that resentment can be equal to any bad habit that you want to override. What did I say after that? que el resentimiento nos ayuda para otras cosas que queremos, otras cosas a las que queremos renunciar. Pero ¿qué estaba diciendo después de esto? Que Krishna va a estar muy feliz de vernos, nos va a besar, nos va a abrazar y va a estar That Krishna is llorando. going to be really happy to see us. He's going to embrace us. He's going to kiss us. Yeah. I forgot. Lo olvidé. Que estaba esperando que está esperando ansioso Krishna, que nos está viendo desde arriba, que deje de fumar, ese ejemplo había dicho. He's looking down on us and he's waiting for us. You were giving that example. Yeah. Sí. Well, Vamos a I think, like I was saying, he's waiting for you to stop smoking. He's also saying, when are you going to stop being resentful? When are you going to stop being envious? When are you going to stop being angry? He's telling that. Está esperando y está diciendo, ¿cuándo vas a dejar de fumar? ¿Cuándo vas a dejar de estar resentido? ¿Cuándo vas a dejar de ser envidioso? So, if Krishna said Si to Krishna you, we have a relationship, te dijera, tenemos una relación, incredible relación, pero una cosa que getting in the way. One thing is getting in the way. una cosa se está interponiendo. And you know what that thing is. Y tú sabes lo que es. Wouldn't it be worth giving that up?
¿No valdría la pena renunciar a ello? I think what I was going to say was, I Yep. think I was going to say something like, Yo creo que lo que iba a decir era, you know, tú sabes, if you could be any way, if you could choose any way to be, how would you be? si pudieras escoger la forma en la que quisieras ser, ¿qué escogerías? You know how you would be. Tú sabes cómo serías. That's what we should meditate on. En eso debemos de meditar. How do I want to be? If I could just say, Krishna, make me like this, what would it be? And that's what I should be working towards. ¿Cómo quiero ser? Si Krishna, si le pudiera decir Krishna, Krishna, hazme así, ¿qué sería esto? Entonces hay que pensar sobre y meditar sobre esto. Okay, Hasta there's qué another, quiero- there's another thing on Ultra Kosa. And I want to read something. We haven't read anything. I want to read something. Quiero leer algo, no hemos leído nada. Prabhupada says, Prabhupada dice, if you go down, this is, well, 1, 2, 3, 4. It's the 5th quote, Vasika. okay. The Lord is very satisfied with his devotee when the devotee greets other people with tolerance, mercy, friendship, and equality. You see it? It's Oh, number yeah. 4. Yeah, Okay. yeah, sorry. El perdón satisface a Krishna. El Señor está muy satisfecho con sus devotos cuando el devoto se encuentra o saluda a otras personas con tolerancia, misericordia, amistad e igualdad. So I may be habituated to do something. It's difficult to stop doing it. A lo mejor estoy habituado a hacer ciertas cosas y es difícil para mí dejar de hacerlas. But bhakti is all about pleasing Krishna. Pero el bhakti se trata de complacer a Krishna. So I have to think, if this doesn't please Krishna, Así que tengo que Then- pensar, si esto no complace a Krishna, I should lose the desire to do it. entonces tengo que dejar el deseo de querer hacerlo. And if I could be forgiving, or if I could give up whatever bad quality I have, that'll make Krishna happy. That should be the focus of the devotee. Y si puedo perdonar y dejar todo eso que no me ayuda, esa debe ser la actitud del devoto, ¿no? Para complacer a Krishna. I don't know how to forgive. Someone may No sé say, I cómo don't know how to perdonar. forgive, Algunos pueden decir, no sé cómo perdonar or I can't forgive. o no puedo perdonar. Where will the motive come from? ¿De dónde viene esa motivación? A huge, huge motive is just the fact that if you do this, Krishna will be pleased. La motivación es que si haces esto, Krishna se va a sentir complacido. Una vez, Srila Prabhupada, dijo said, Sí, yes. dijo, una vez, Srila Prabhupada dijo que si ustedes, please, give Krishna Complacen. pleasure. Krishna, Complacen a Krishna. that's the ultimate highest thing you could ever achieve. Eso es lo más grande que pueden alcanzar. Like, what more could you desire? If you could please Krishna, there's nothing more you could ever achieve in this world. Complacer a Krishna. No hay nada más grande que uno pueda alcanzar en este mundo. ¿Qué más puede uno So- desear? So if I know by doing something it will please Krishna, then certainly I should be very excited to do it, right? Si yo sé que al hacer algo eso va a complacer a Krishna, entonces debo de estar muy emocionado de hacerlo, ¿no es así? Oh, this person hurt me. Oh, esta persona me lastimó. I can't forgive them. No puedo perdonarlos. No, but if you do, it will please Krishna. No, pero si lo haces va a complacer a Krishna. So what's more important? Así que, ¿qué es más importante? Getting back at the person or pleasing Krishna? ¿Vengarte con la persona o complacer a Krishna? We can apply it to smoking, we can apply it to anger, we can apply it to lust.
whatever it is, if you give it up, it'll please Krishna. Y lo podemos aplicar a todo esto, a el enojo, a la lujuria, a fumar. Y si dejamos esto, va a complacer a Krishna. One of the most beautiful experiences I've ever had Una de las experiencias más hermosas que he tenido is not doing something that I would like to do, knowing that not doing it will be pleasing to Guru and Krishna. es no hacer algo que me gusta hacer, pero que al no hacerlo eso va a complacer a Guru y a Krishna. Like if you told a non-devotee, Si le dijeras a un no devoto, I'm feeling so happy today because I just didn't do something that I love to do, they would think, what are you talking about? That doesn't make sense. me siento muy feliz porque estoy haciendo algo que no amo hacer. Y entonces diría, ¿por qué estás diciendo esto? Estás loco. Correcto? It wouldn't make sense. You're No tendría happy because you sentido. didn't do something you love to do. ¿Estás feliz porque no hiciste algo que amas hacer? That's bhakti. Eso es bhakti. You want to do something, but you know it's bad for you and you don't do it. Quieres hacer algo, pero sabes que es malo para ti y entonces no lo haces. And immediately you come to Satvaguna or Y transcendence. inmediatamente llegas a Satvaguna, a la trascendencia. You see, we say there's no happiness in the material world, Decimos que no hay felicidad en el mundo material, but it's not true pero no es verdad, because Krishna says there is happiness in the mode of goodness, porque Krishna dice, sí, hay felicidad en la modalidad de la bondad, even some in the mode of passion. y incluso alguna también en la modalidad de la pasión. So the highest happiness materially you can get is being in the mode of goodness. And the Así que la highest felicidad happiness más elevada que uno puede tener es estar en la modalidad de la bondad. and the highest ultimate happiness is being transcendental. Y la felicidad final es ser trascendental. So if I'm forgiving, that situates me in the mode of goodness. Si yo perdono, entonces eso me sitúa en la modalidad de la bondad. If I control my lust, my greed, my anger, I remain in the mode of goodness. And that's where I'm happy. Si controlo mi avaricia, mi lujuria, mi ira, entonces eso me coloca en la modalidad de la bondad. So we have to understand all of these things very clearly. Así que tenemos que entender todas estas cosas de forma muy clara. And then it will become easier to act properly. Y entonces se va a volver más fácil actuar apropiadamente. Krishna had a son named Pradyumna. Krishna tenía un hijo llamado Pradyumna. Pradyumna had a very special quality. Pradyumna tenía una cualidad muy especial. If he liked to do something and he found out that Krishna didn't like it, all of a sudden he didn't like it anymore. Si a él le gustaba hacer algo que no le gustaba a Krishna, entonces ya no le gustaba hacerlo más. Isn't that interesting? ¿No es interesante? It's like you like to do something and you find out Krishna doesn't like it and you say, I don't like it either. Como te gusta hacer algo, pero descubres que a Krishna no le gusta, entonces tú dices, no, tampoco ya me gusta hacerlo. And then Y luego, if he didn't like to do something si a él no le gustaría hacer algo, and he found out that Krishna liked it, all of a sudden he liked it. y descubría que a Krishna le gustaba, entonces empezaba a hacerlo. Él le gustaba también. Isn't that interesting? ¿No es interesante? I find that very interesting. You find that interesting? ¿Encuentran que esto es interesante? So, if you're properly situated in devotional service, the strongest motivation ultimately is going to come from knowing if I do this, it'll please Guru and Krishna. If I don't do this, it will not please them. Si están Because bhakti en el is all about servicio. love. Si están bien situados en el servicio devocional, entonces, y descubren que esto va a complacer a Guru y a Krishna, entonces eso se vuelve su mayor motivación. Yes.
Is that okay? That was ¿Está a bien? long answer. Esa That was es a long una answer. respuesta larga. There's this meditation that Krishna is waiting for you. It's very powerful. Esta meditación de que Krishna está esperando por ti es muy poderosa. Stephanie had a question. Yes? Does she have a question? Stephanie tenía una pregunta. ¿Tenías una pregunta, Steffi? There's a few questions, yeah. Yeah, there are a few. Okay. Do you want me to go to the next question on the chat? Prem Kishore, you want to choose the question or you just want to go one by one? Yeah, because it's the last thing you said, why don't we start with Stephanie's? Okay. Oh, okay. I cannot see. Let me find her. Oh, okay. I see it now. Si uno entiende teóricamente que necesita desarrollar cualidades brahmínicas como el perdón, la compasión, la sobriedad, etcétera, y desarrollar una mentalidad en la modalidad de la bondad, ¿cómo se puede reconfigurar la mentalidad para desapegarse de las tendencias que están en la modalidad de la ignorancia? If one understands theoretically that one needs to develop brahminical qualities like forgiveness, compassion, sobriety, etc., and develops a mentality in the mode of goodness, how can one reprogram his mind or his mentality to be able to unattach of the tendencies that are in the mode of ignorance? Yeah, I think the main way we do that is by practicing sattvic activities. La forma principal en lo que hacemos es practicando actividades sáttvicas. Well, we should say mostly by practicing transcendental activities. Debemos decir mejor practicando actividades trascendentales. So the thing is, every time you act in the mode of ignorance or passion, Lo que pasa es que cuando actúas en la modalidad de la presión o de la ignorancia, you get affected by it, and it eres afectado por ellas makes that habit to act that way stronger. y hace que ese hábito actúe de forma más fuerte. So to break the tendency Así que of para romper acting la in a certain tendencia way, de actuar de cierta forma, you have to practice acting in a different way. tienes que practicar actuar de forma diferente. So let's say you're lazy, you don't like to exercise. Digamos que eres floja y no te gusta ejercitarte. You have to force yourself. Tienes que forzarte a ti misma. At 6 a.m., I'm going outside. A las 6 de la Run mañana around voy the a block, salir something. y voy a correr alrededor de la manzana. Because your habit is just to lay in bed and say, I'm so tired. Porque tu hábito es solo quedarte sentada y decir, estoy muy I'm too cansada. tired Estoy demasiado cansada to exercise. para ejercitarme. So you have to practice Así que tienes que practicar what a person does, lo que who una has persona hace the habit to exercise. You have que to, tiene el hábito de ejercitarse. and that starts counteracting your lazy tendency. Y eso empieza a contrarrestar tus tendencias de ser perezosa. We have to practice living in Sattva-guna, Tenemos que practicar en vivir en Sattva-guna. taking bath, studying Bañarnos. Shastra, Estudiar la sastra, chanting mantras and prayers, hacer oraciones y cantar mantras, marking the body with tilak, marcar el cuerpo con tila, not sitting around the house in your pajamas till noontime. no estar sentado en tus pijamas hasta el mediodía, Because things like that, porque cosas así they resonate with our lower nature. resuenan con nuestra naturaleza inferior. Yeah. So
you have to catch yourself acting in the mode of ignorance and then think, okay, what should I be doing? Entonces te tienes que cachar actuando en la modalidad de la ignorancia y decir, ok, ¿qué debo de estar haciendo? Like when I get up in the morning, I like to chant some mantras. Como cuando me levanto en la mañana me gusta cantar unos mantras. It's very purifying. Es muy purificador. And put tilak on my body. Krishna protects your body, tilak everywhere in your body. Y poner tilak en el cuerpo. Krishna protege tu cuerpo con el tilak. Then I chant Gayatri. Y Right luego before the canto sun Gayatri. rises, Justo cuando empieza a salir el sol. at the perfect time. El momento perfecto. And I take Achman before I chant Gayatri. Just Y little tomo things like that. Ashman antes de cantar mi Gayatri. Son pequeñas cosas así. This is all sattvic. Esto todo es sátvico. And as soon as I get up, the Y tan first pronto thing I como do, cuando me levanto, lo primero que hago I pay obeisances to Prabhupada. es darle reverencias a Prabhupada. And the second thing I do, Y lo segundo que hago es, I make my bed. hago mi cama. Tiendo mi cama. Because if you don't make your bed, Porque si no tienes tu cama, the mode of ignorance is starting to pervade your life. la modalidad de la ignorancia empieza a permear tu vida. So we have to force ourselves to do sattvic things, be clean, be regulated. Así que tenemos que forzarnos a hacer cosas sátvicas como ser regulados, estar limpios. You know, when you chant japa, don't lay down, Cuando cantemos japa, no estar sentado y todo sit up relajado. properly. This is all Y no estar sattvic. sentado apropiadamente. Todo esto es sátvico. When you study Prabhupada's books, don't lay down and read them and fall asleep. Cuando leas los libros de Prabhupada, no estés recostado leyéndolo y te quedes dormido. So all those tendencies are counteracted by acting in goodness. So that's what we have to do. We just have to keep doing it. Todas estas cosas son contrarrestadas actuando en la modalidad de la bondad, y eso es lo que tenemos que hacer, seguir haciéndolas. Until it becomes a habit. Hasta que éstas se vuelvan un hábito. It's very important. Es Sattva-guna muy is very important. importante. Sattva-guna es muy importante. Passion and ignorance are our enemies. La pasión y la ignorancia son nuestros You know, enemigos. if you think about it, Si piensas sobre eso, any problem you have cualquier problema que tienes or ever will have, o que vas a tener, it's coming alguna from the mode of passion or ignorance. It's not coming from goodness. viene de la modalidad de la pasión o de la ignorancia, no viene de la bondad. So if you stay in goodness, you stay above those problems. Así que si te mantienes en la bondad, te mantienes por encima de estos problemas. Prabhupada said, Prabhupada dijo, the foremost quality of the Brahmins is forgiveness. la cualidad más elevada Cualidad de un brahmana es el perdón. Why? ¿Por qué? Because the Brahmins are in goodness. Porque los brahmanas están en la bondad. And those qualities like tolerance Y esas and cualidades forgiveness, como la tolerancia y el perdón they dominate the Brahminical mind, the sattvic dominan mind. la mente brahmínica, la mente sátvica. But what dominates the passion in our ignorant mind? Anger, revenge. Pero ¿qué domina la mente de la pasión y la ignorancia? And then the more, La venganza, la ira, el resentimiento, el odio. then you get into a vicious cycle Y entonces entras en un círculo vicioso, because ignorance breeds more ignorance. porque la ignorancia genera más ignorancia, But sattva breeds more sattva. pero sattva genera más sattva. So, you know, when we were young, the Beatles had a song. Cuando éramos jóvenes, los Beatles tenían una canción. You want me to sing it to you? ¿Quieren que la cante? Yeah. No, I don't know how to play it. No sé cómo tocarla. I was singing some songs in the Bhagavatam class the other day. Estaba cantando unas canciones en la Maybe. clase del Bhagavatam. Maybe it was this morning, yeah. Creo que fue esta mañana. About becoming a rat in your next life. Sobre volverte una rata en tu próxima vida. Well, maybe it's, I don't know, maybe that's not the proper thing to do, but it was entertaining. Creo
Creo que no es lo apropiado, pero fue muy entretenido. But they had a song when I was a teenager. Pero tenían una canción cuando yo era un adolescente. And these were the words. Y estas eran las palabras, la Relax, letra. relax, Relájate, turn off your mind, apaga tu mente and float downstream. y flota por el canal. And to me, Y para mí, that just personifies the mode of ignorance. eso personifica la modalidad de la ignorancia. Relax, turn off your Relájate. mind, and let Tamagun just take you away. Apaga tu mente y deja que Tamagun solo te lleve. So when that happens, you have to fight it. Cuando esto pase, tienes que pelearlo. We always have to try to fight our way back into goodness because passion and ignorance is how we've been raised and it's where we're comfortable. Siempre tenemos que pelear por estar en ese nivel de Sadhguru, porque la pasión y la ignorancia es de donde venimos. If your room is dirty, Si tu cuarto está sucio, clean it. límpialo. If your room is disorganized, organize it. Si tu cuarto está desordenado, ordénalo. When you get up, first thing, make your bed. Cuando te levantes, lo primero que hagas sea atender tu cama. Chant some mantras. Que canta algunos mantras. Take bath. Báñate. Put on tilak. Pon tilak. Wake up your deities. Despierta tus deidades. Chant your japa. Read shastra. Canta tu yapa y lee la sastra. I don't feel like it. Oh, no me siento como hacer esto. I just want to lay in bed. Solo me quiero recostar en la cama. Yeah, that's a mode of ignorance. Sí, esa es la modalidad de la ignorancia. There was this one teacher. He's not a Había- devotee. Este maestro era un devoto. He's American, but he's a very famous teacher, and he has an Indian guru. Es de Estados Unidos. Él es muy famoso y tiene un maestro hindú. And his guru said, Y He su said, guru le dijo, I don't care what you do, but no me before importa lo five, que hagas, before 5 in the morning, you have to be sitting up in your bed straight. You have to be awake. pero antes de las 5 tienes que estar despierto y sentado de forma recta en tu cama. So waking up early, taking bath, chanting, all these Despertarte things, temprano, that's sadhguru. bañarte, cantar It counteracts the sadhguru. tendencies Y It counteracts contrarresta the la tendency tendencia for eating, sleeping, mating, and defending, and the tendency to break the regulative principles. de comer, defenderte y aparearte y de romper tus principios regulativos. And it will counteract the tendency to be angry, to be Y va a resentful. contrarrestar la tendencia a ser resentido, estar resentido o enojado to break regulative principles. y de romper principios regulativos. But for this course, Pero para este curso we should remember debemos de recordar that resentment does not exist in the mode of goodness. It exists in the mode of ignorance. And so if you're El holding on to resentimiento- resentment, there's an effect of the mode of ignorance. que el resentimiento no vive en la modalidad de la bondad, sino vive en la modalidad de la ignorancia. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha. Ahamkara vimudatma kartaham iti manyate. The modes of nature just pushing conditioned souls everywhere. Las modalidades de la naturaleza material solo están empujando a las almas por todos lados. So if we're in goodness, we won't be pushed. Si estamos en la bondad, no nos van a estar moviendo como quieren. So it's really important. Push Es muy importante yourself. que Push yourself nosotros into goodness by activities of goodness. nos empujemos hacia la bondad haciendo actividades que tengan que ver con la bondad. Whatever it takes, just push yourself into goodness. Lo que sea que tome, solo empujarnos a nosotros mismos hacia la bondad. You know, during the lockdown, Saben, durante este confinamiento, we're not surrounded by a lot of devotees. no estamos alrededor de muchos devotos. So when you're surrounded by devotees, Cuando they will estás- absorb your lower qualities. Alrededor de devotos, ellos absorben tus cualidades inferiores.
and give you back those higher qualities. y te dan de vuelta cualidades superiores. But when you're not around that, then you have to be the one who's giving that to yourself. Pero cuando no estás alrededor de ellos, tú tienes que ser el que haga esto por ti mismo. Very important. Es muy importante. Like you go to Mayapur, everywhere you go, Cuando vas all a around Mayapur, you, donde sea que vayas, todo alrededor de ti, it's transcendental. es trascendental. You don't even have to try. to Ni be Krishna. siquiera necesitas intentar nada. You just are. Simplemente eres. But you're sitting at home during the lockdown in some little apartment. Pero estás sentado en el Really have to confinamiento en tu try. pequeño departamento y entonces realmente necesitas intentarlo. You really have to try hard Realmente necesitas intentarlo. to keep yourself in Sattva-gun. And if you are, Mantenerte you're en fine. Sattva-gun. Y si estás allí, vas a estar bien. Rasika, can you read Ananta Sarup's comment? He mentioned something I told him. And Okay. I always like to hear what I tell people because I don't always remember what I tell them. Que me gusta recordar lo que le digo a las personas porque no siempre me acuerdo. Él dijo, bueno, primero lo voy a decir en español, yo siempre recuerdo sus palabras. Actúa como si cuando llega el momento de hacer lo correcto. He says, I always remember your words. Act as if when it comes to choose to do the right thing. Do you mean act as if You're on that level. que quiere decir que actúes Well, como si estuvieras en ese nivel? Ananda Sarup, explain what I meant. Ananda Sarup explica a lo que me referí con estas palabras. You can just unmute and you can explain it. ¿Puedes explicarlo? Que en realidad hay veces, por ejemplo, en la parte del perdón, del tema de ahorita, que tal vez queremos tomar venganza y no podemos ser compasivos o sabemos que no somos compasivos, pero entonces tienes que actuar como si fueras compasivo. Es como una forma de empezar a practicar. Incluso si sé que estoy enojado con esta persona, incluso sé si esto me está haciendo daño, tengo que actuar como si fuera compasivo. Tengo que actuar como si no me gustara el cigarro. Tengo que actuar como si estuviera en otra posición más elevada. Y empezar a practicar eso es lo que te va a llevar a desarrollarlo de una forma natural en el futuro. Acting as if you already have that, or like, for example, then it will help you naturally develop that in the future. Yeah. Act. So now if we apply it to this discussion, Si lo aplicamos a esta discusión, I may not feel forgiving, but I'm going to act that way puede que no sienta el perdonar, pero voy a actuar de esa forma, because that will elevate me to the forgiving platform. porque eso me va a elevar a la plataforma de poder perdonar. So sadhana bhakti is all about acting your way into that position from a lower Sadhana position. Bhakti se trata de esto, actuar y en tu camino hacia poder ser así, viniendo de una posición inferior. It's not about acting only when you're on that level, but it's acting when you're not on that level to act your way No into es solo that actuar level. cuando estás en ese nivel, sino actuar cuando no estás en ese nivel para poder estar a ese nivel. So our enemy is the mode of ignorance and passion. That's our enemy. That's where all Nuestros the enemigos problems are. son la modalidad de la ignorancia y de la pasión, de ahí vienen todos nuestros problemas. Have you ever heard this example I've given? ¿Alguna Like- vez han escuchado este ejemplo que doy? The three modes are like a 3-story apartment. Que las tres modalidades son como un edificio de 3 pisos. And in each floor, there's a party going on. Y en cada piso se está llevando a cabo una fiesta Something's going on. o algo está pasando. And on the bottom floor, it's really dirty. It smells bad. People are intoxicated. Y en el piso de abajo huele muy mal, está todo sucio y la gente se está intoxicando And they're just sitting around, just y solo talking, están ahí sentados, sleeping, taking drugs. durmiendo, tomando drogas.
And they're all talking about what they're going to do, but they'll never do it. Y están hablando solo de lo que quieren hacer, pero nunca lo hacen. Yeah, someday I'm going to do this. They'll never do it. Sí, algún día voy a hacer esto y nunca lo hacen. Esa es la modalidad de la ignorancia. Yeah, mañana, señor. Yeah, that's the first floor, the mode of ignorance. Ese es el primer piso, la modalidad de la ignorancia. Then you go to the second floor. Y luego vas al segundo piso. It's 10 o'clock at night. Son las 10 de la noche. And people are like working creatively, expanding. Y las personas están trabajando creativamente, expandiéndose. They've been there since 7 in the morning and they're just pushing, Y están ahí creating. desde las 7 de la mañana, ahí presionando y I'm going to trabajando. get this, I'm going to get that, I'm going to do this, I'm going to do that. They're just pushing. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer eso y lo otro y así, ¿no? Impulsándose. Everybody's dressed up. The latest designer clothes and really good looking. Todos son muy bien parecidos y están Sexy. vestidos con la mejor ropa, ¿no? Y son muy sexys. Yeah. Then you go to the top floor. Y luego van al piso de arriba, Very clean. y es muy limpio, Smells nice. huele bien, Lots of plants inside, waterfalls. hay muchas plantas, cascadas, People are talking philosophy. las personas están hablando sobre Some filosofía, people are meditating. algunas personas están meditando, Like that. So that's like the modes of nature. y esas son, son las modalidades de la naturaleza. So in answer to Gopinath's question, the answer is if you walk into that first floor, it's practically impossible to give up smoking. But if you walk to the top floor, that's where you're going to be able to give it up because the influence is different on the top. En relación con lo que decía Gopinath, si vas al primer piso y ves todo sucio y así, eso no te va a ayudar a dejar de fumar, pero si vas arriba, entonces eso sí te va a ayudar porque te va a tener una influencia sobre ti. You want a song about that? Go to the top floor. All your desires will be Ve al fulfilled. piso de arriba y en todos tus deseos van a ser If you go cumplidos. into the first floor, Y van al piso de that's abajo, where you'll be killed. ahí es donde morirán. And the second floor is dangerous Y el segundo because piso es peligroso you think you'll live forever. porque piensas que vas a vivir así por siempre. Better go to the top floor. Mejor ve al piso de arriba. So you remember that analogy. Go to the top floor. Acuérdate de esa analogía de ir al piso de arriba. Hare Krishna. Well, what do we do now? It's time to end. We have so many more questions. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos más, ya es tiempo de terminar, pero tenemos más preguntas. Any question that I didn't answer? Because I might have already answered the question even before I knew the question. A lo mejor ya respondí a la pregunta, aunque no sabía la pregunta. Yeah, but I think maybe this time, because we didn't leave time for last week's questions, maybe at the beginning of next week we can start with these questions. Sure. Yeah, no problem. Okay. So I hope that helped. Espero que eso haya ayudado. I wanted to read more, but anyway, whatever helps. Quería leer más, pero bueno, lo que sea, espero que haya ayudado. The conclusion of today's class was go to the top floor. La conclusión de la clase de hoy es que vayan al piso de arriba. And when you get to the top floor, Y cuando from there you lleguen can go to the de arriba, penthouse. y de ahí pueden ir al penthouse. That's Krishna Loka. Ahí es Krishna Loka. But you can't get it from the second. There's no connection from the first to second floor. It only connects from the top floor. Y no hay conexión del piso, del primer piso ni del segundo piso, sino solo del piso de arriba hay conexión. Correcto? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sentido? ¿Sí? Do you want to quickly let them know about the
Yes, foundational course? yes. We have put together Eh, professionally our forgiveness course. Pusimos ya de forma profesional nuestro curso del perdón. And where do they find out about it, Prem? ¿Y dónde pueden saber sobre esto? Sending the link in the chat. Les voy a mandar el enlace en el chat. So if you go to the link, it'll explain what we're doing in the course. Al enlace va a explicar lo que estamos haciendo en el curso. And it's not just about forgiveness, but it's about the whole acting in the mode of goodness. Y no solo se trata del perdón, sino de actuar, de las formas de actuar en la modalidad de la bondad. Because when you forgive, you don't just focus on forgiveness, you focus on tolerance, you focus on compassion, you focus on empathy, you focus on being responsible for your emotions. It's a whole package. Porque cuando se habla del perdón, no solo se refiere al perdón, sino todas las cosas que están alrededor de él, como la tolerancia, la compasión, Yeah, so todo lo que tiene que ver con el perdón. it's in Spanish. Está en español. We have the course in English, but if Tenemos English, el you're curso not en so good in inglés. English, then this is for you. It's Pero translated. si no son tan buenos en el inglés, este curso es para ustedes. So we're going to put the link, check it out, and please share that link because this Vamos a course poner is, el enlace y por favor chequenlo y compártanlo. it's not just for devotees, it's for everybody. Porque esto no es solo para devotos, sino es para todos. So share it with your friends, share it with other temples, devotees who have yoga studios, share it with the people you work with. They'll really like it. Que lo compartan con sus amigos, con los templos, con los centros de yoga, con todas las personas. Realmente les va a gustar mucho. And if they like it, they'll want to learn more. Y si les gusta, van a querer Introduce them to aprender more. más. Y entonces va a haber más.